right? Outcome based education. And it is a continuous process. Man always keeps on learning throughout his life. Education is a lifelong process. That was Unit 2 of Block 1. And also, we discussed Unit 3, and we tried to differentiate between education and schooling, education and learning. And last time also we discussed Unit 4, that is education as an institutional network. Institutional networking is there. There are different stages of education, starting from early childhood care and education to tertiary level education. Education at the preschool stage, nursery education, infant education, kindergarten education. These are the different names associated with early childhood care and education. And in our own country, we send our children to Anganwadi centers for this ECC program, right? And now the structure has been changed. Now, a part of primary education, that means class 1 and class 2, will be clubbed with nursery education. Education will start from age 3 and it will continue up to age 18, 3 to 18. Earlier, the focus was on the age group 6 to 14, and particularly after NEP, National Education Policy 2020, the structure has been changed. Now it is early childhood care and education plus class 1 plus class 2, 5 years of foundation education, they call it. Foundation, preparatory, middle, followed by secondary education of 4 years duration. So 5 plus 3 plus 3 plus 4. Plus 4. Right? Yes. Yes, sir. Right. That is the new structure coming up. We have started working in this direction, and that is the future for the entire country. You must remember that. Now, we have started clubbing Anganwadi centers with elementary schools. So, this is the latest thing. Therefore, I wanted to touch it for your benefit. That's not there in your module, right? In your self-learning material that has been given to you or that will be given to you, this doesn't contain this information relating to NEP 2020, but you should keep it in mind. That is for your use. So, in that block, have you got any doubt? Anybody who has come with preparation, he or she can ask me any query if you have any. Otherwise, we'll switch over to this block 2 of MES-11, that is education, its basis, right? So we'll be having an interactive session of 2 years because there are 4 units. We cannot discuss at length everything. If you have come prepared, you will be in a better position to understand what the unit is all about, right? Basically, this block contains 3, 4 things. Like, let me tell you, this is block 1, block 2, block 2, unit 5, socio-political basis. Unit 6, education, some significant historical developments. Unit 7, education support required. Unit 8, community participation and support in education. These are the 4 units which we are supposed to discuss today. Is that clear to all of you?
sir. Hello? Yes, sir. Ah. Yes, sir. Pu- Yes, sir. Puchna, Yes, sir. Yes, sir. Yes, anything, sir. anything to ask me from the Sir, last block? yes, sir. Please, Sir, be brief, huh? Be brief. Either English or Odia or Hindi, just be language में you can ask question. sir, Please. in simple language, how can we differentiate schooling and learning? Okay, that is a good question. Schooling is purposive learning. Learning happens inside the school as well as outside the school, right? But when it happens in school, it is always purposive. It is always directional. It is always positive, right? But sometimes you can learn something which is not desirable outside the school. But whatever happens in school, that is planned learning, planned way, through a curriculum, through a teacher, we impart education, we impart learning, right? So once you learn, you become educated, right? So schooling Sir, can you and say that learning, schooling is goal oriented? of course, it is very much goal oriented. That is what I want to say. There are goals, there are purposes, there are also definite outcomes which you should be achieving at the end of the course. On completion of course, you have to exhibit, you have to demonstrate certain outcomes. Therefore, it is goal based, it is purposive, having a purpose for each purpose again, maybe at the school level, at the state level, at the global level, all these purposes are hidden, are reflected in school curriculum. That is how it is planned, right? So, uh, in each subject, there are different objectives, and overall, there are school level objectives, and all these objectives flow from our constitutional ideas, our policies, right? Our polity, all these things, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. Any question? Now we should start this socio-philosophical basis. So if there is Yes, no sir. No question, question. we can go ahead. We can go ahead with socio-philosophical base. Base matlab, its foundation. Socio-political base of education. In order to understand education, we must understand the basis of education or the base of education. And the base of education uh, is something which we derive from society, polity, philosophy, psychology, sociology, all these things. But here, psychology has not been touched. Basically, in this block, importance has been given on socio-political basis and to some extent economic basis, and also the historical foundation, right? Historical foundation of education, socio-philosophical foundation, cultural foundation, economic foundation. You see, this social system is a broad system, right? It is there at the macro level. At the micro level, there are so many subsystems, and education is one of the subsystems. And education system, subsystem works, eh, works in relation to polity, history, culture, all these things. So the base we have to understand first, socio-political basis, right? You see, uh, so far as this educational system is concerned, its political system is important. You know that we are a democratic society. For a democratic society, we have to
teach our students certain democratic values. What are the democratic values? Like promotion of equality, promotion of equity, social justice, tolerance, egalitarianism means economic equality, egalitarianism, right? Who is raising her hand? Sasmita, what happened? What happened? Bolo. Who is raising her hand? Bolo na. Yes. So these are the democratic values. So the intent of education would be to equip student with all these positive values that have been mentioned, that have been envisaged in the constitution of the country, that has been emphasized and focused in different policies of education, so that democracy will be effective in India. Democracy cannot be effective with equality, social justice. eh? Therefore, all these things, this is an example of how political system influences, guides the educational system, or the educational enterprise is guided by the political system. Right? Similarly, any educational enterprise operates in a social milieu. Social milieu, social hierarchy, social setting, right? So accordingly, education has to be designed. The aims and objectives of education have to be formulated according to the nature of the society, right? According to the structure of the society, right? A society in our society is a multicultural society, diversified society. There are so many castes, there are so many culture, there are so many languages. So accordingly, we have to redefine education and we have to be prepared for schooling, right? So education has to be purposive, and when particularly it is in the context of schooling, we have to be very scientific, very systemic. We have to know our society. We have to analyze the social aims of education. We have to realize what the society expects from its citizens, from its members, so that after completion of education, the students will cope with the society, the students will be a part of the society, the students will contribute to the cause of the society, to reconstruct the society, and the nation will be prosperous. The country will develop. So, there are certain major purposes of schooling that has been given by Stephen Brent, Brint, that is given in your book. The first one is transmission of school knowledge. School knowledge. So many subjects, so many objectives, so many learning outcomes. All those things have to be passed on. Transmission of knowledge, passing of knowledge, that is to be transmitted through the curriculum based on classroom transaction, maybe transaction outside the classroom, through different activities organized by the school. So transmission of school knowledge is one thing, and second most important thing is the school has to carry forward the socialization of the child. The socialization, has already started in family. The language has been acquired by the learner. Now he has to refine his language, school language, and home language which will not be there in the school. Book language, school language, etiquette, how to respect the teachers, how to make friendship. This is socialization. How to refine your language, how to make friendship, right? All these things, how to behave with others. That is very important aspect of socialization. And
social selection also. So socialization is very, very important so that you can be a powerful member of the society. So your behavior is to be shaped. You have to be equipped with values that is expected of you after completion of education. So the effort of the school will be to supplement whatever socialization has been done at the family level, so that what will happen, so that you will show a sense of cultural conformity. You will conform to the norms of the society. You will conform to the values of the society, right? And in the process you will learn enculturation as well as acculturation. Enculturation and acculturation. Enculturation matlab, you know your सर own निज कल्चर society. को सर Hmm. निज कल्चर रे किछि सिखिबा ट्रेडिशन थाए जदि अलगा अलगा किछि गोटे जगह जिबा किछि इंग्लिश सिखिबा हेटा जो ए कल्चरेशन Very good, very good. That's a very good response, correct response, right? So, ये culture ऊपरे बहुत गुरुत्व दिया जाए. Culture is very important. So let us understand what culture is all about. Culture के लिए कौन? Culture कौन? Civilization कौन? Society कौन? है culture which main sum and substance of the society, right? Man is not only a social being, he is also a cultural being. Cultural means a pattern of behavior, pattern of learned behavior, whatever he has learned. ये जो कल्चर तको सुंदर भावरे ଗୋଟେ definition ଅଛି କାର E.V. Taylor, right? That is most comprehensive definition, and that is widely accepted by people, by sociology students, sociology teachers. What does it say? You can note it, that is given there in page 10 of the booklet. Page 10. E.B. Taylor. What he says? He says, culture is that complex whole. It is a whole, complex whole, which includes knowledge, beliefs, art, morals, law, customs, and other capabilities acquired by man as a member of the society. As a member of the society, as a member of the community, whatever you acquire in terms of knowledge, belief, art, morals, law, custom, language, that is called as culture. So sometimes the culture means refined behavior. Culture means refinement. In one word, you can say culture means refined, refinement. So it is something acquired, it's not hereditary. In the process of your interaction with the members of the society, members of the family, you acquire a pattern of behavior, right? It is all your intellectual attainments, all your material accomplishments, all your cognitive set of behavior, affective set of behavior. That is culture, right? What you have, what you are. What you are. Culture means what you are. When you talk, you dress in a particular manner, you talk in a particular style, you greet somebody in a particular style. That is culture, right? So it is understood that you belong to Odisha culture. As a student, if you come to me and shake hands with me, I will not consider you as a cultured person in the context of Odishan culture. I will expect you to say, Sir, Namaskar, isn't it? But culture varies from society to society. In Western culture, if you go to an educational setting, if you say hello to somebody who is working there as a teacher, if you shake hands with him, it's okay, it's acceptable, right? But here it is not. So this is cultural identity. When I say in our culture, different languages are there. How to talk
ଆମେ ଆପଣ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତୁମେ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତୁ ତା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତାର ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଅଛି। ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଣୁ ୟୁ କହିଦେଲେ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବିକଜ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମକୁ କଲଚର କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ନା ଆମ ଏଟିକେଟରୁ, ଆମ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରୁ, ଆମ ପୋଷାକ ପତ୍ରରୁ, ଆମ ବ୍ୟବହାରରୁ, ରାଇଟ, ଏସବୁ କୁହାଯିବ। ରାଇଟ। ଏଣୁ ଆମ କଲଚରରେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ କିଏ, ତାର କନସେପ୍ଟଟା କଣ, ସେଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ରାଇଟ। So this culture is transmitted from generation to generation, and the culture varies across societies. Right? Culturally it becomes a tradition, it becomes a pattern, right? It becomes a heritage, you can say, but it's not hereditary, it is learned when you come in contact with other people of your society, your community, and it is shared also. Because of sharing of culture, we learn different I'm sorry. So this is what culture is all about. Please remember that cultural behaviors are learned. Cultural behaviors are organized into patterns, whole. Jota koila amaro tailor. Acha. Cultural patterns are taught by people and passed on from one generation to another. Culture has two aspects. One is material aspect, one is non-material aspect. Material aspect, building, utensils कौन यूज କରୁଛେ, ये ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କୋଠା ବାଡି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମର ଆସବାବ ପତ୍ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ଆମର ମେଟେରିଆଲ, କେମିତିଆ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛେ, that is material culture. Non-material culture ହଉଛି କଣ ନା, that is our attitude, our values, our beliefs, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା non-material culture. ବେଳେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା material culture ରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି material culture ସବୁ acquire କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ non-material culture ଟା it takes time. Gradually, in the course of time, you develop certain positive values towards God, towards worship, right? Like that. So attitude cannot be changed overnight. It takes time. But material, and in the process, what happens? There becomes a cultural gap. Right? এইটা ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ ଆଚ୍ଛା, କଣ ସେ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କଲଚର କହିଲେ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା? କଣ ସେ ଫଙ୍କସନ, କାମ କଣ କରୁଛି କଲଚର? କଲଚରର କାମ କଣ? You must know. କଲଚର ତ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ରାଇଟ? सोशल साइंस रे भारी इंपोर्टेंट टर्म हो गोटे कल्चर। सोसाइटी ठू से सेपरेट हो परिबो नाही। एटा तो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कला कहली। कल्चर टा एडाप्टिव एंड डायनामिक। डायनामिक माने कल्चरल पैटर्न चेंज भी होची एवं एडाप्टिव पंथा जहा चेंज होची, वी कैन अडैप्ट टू दैट, बट इट इज कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड. It's just continuous process again, and it is also cumulative. Over the years, we have tried certain values, we have preserved certain values, and we want that these values should be passed on and transmitted so that our cultural identity is maintained, right? And this is something also transmissive in the sense that it can be transmitted, it can be shared. And it is always social culture, right? So material culture, non-material culture, I have already explained you. And what is the function it serves? It is the treasury of knowledge. Culture is the treasury of knowledge. We know so many things from our culture, right? But unfortunately nowadays, our cultural identity के हमें भूली जाऊँ, Western values हमको एमिति
ଏନଭଲପ କରିଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ନିଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ସିଚୁଏସନକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଡିଫାଇନ କରେ ଆୱାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ସେଟା ହଉଛି କଲଚର। ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୋଲ୍ସକୁ ଯିଏ ସେପ୍ ଦିଏ ସିଏ ହଉଛି କଲଚର। ଇଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ସ ଆୱାର କ୍ୟାରିୟର ଅଲସୋ। ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର କାମ କରିବୁ କରିପାରିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ। ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଫାଇନ କରୁଛି ଆୱାର କଲଚର। ଆମର ବିହେଭିୟର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ସେ ଡେଭଲପ କରୁଛି। ବିହେଭିୟର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଆୱାର ପର୍ସନାଲିଟି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ରାଇଟ? ये जो सुनक जी प्राइम मिनिस्टर ହେଇଛି, he is a man of Indian origin, you know, but तार जो cultural orientation था, even if he is non-resident Indian, even if he is the prime minister of UK, he visits temples, he respects the scriptures, right? So that cultural orientation remains with him, although he is the prime minister of another country, UK. Right? Is it clear to all of you? So what we have Yes, to sir. do? What is the educational implication for that? That is something which has been envisaged in the policy NPE 1986. I have already told you that before this NEP 2020, there was another policy that is called as National Policy on Education 1986. There is a concept of education envisaged there. The concept has been mentioned in your page 11 of the booklet. Right? What does it say? It says that education has an acculturating role so as to refine the sensitivities and perceptions of individual for the development of faith in scientific temper, socialism, secularism, and democracy. You see, these are the ideas we are aspiring for this country, for our national development. कौन से idea उड़ा गया? Scientific temper and socialism. We want a socialistic pattern of society, right? Where society takes care of the individuals, all individual, irrespective of gender, caste, and creed, and democracy. Everybody equal. Sir, one everything question. to be tolerated. Baba. Sir, can Please. culture be wrong? Means it can be misinterpreted, or can culture be kind of irrational? Yes, that is possible. Therefore, there is a need for renewal of culture when you become educated. For I will give you one example. You must have heard the name of Raja Ram Mohan Rai. Yes, So sir. I'm asking Satidah, the question in reference to him, like Satida you see, Pratha. Satidah Pratha was the culture, right? Brahma Was a Samaj part of our established. culture. To prove your chastity, you have to commit suicide, and that is something stupid. That is something very strange. Therefore, he changed it. He revolted against it, and there was social change. So culture, there may be some irrational part, right? So once we become educated, education will create a sense of critical consciousness in the students, and they can also take part to renew their culture, refine their culture, right? ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଏଠି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ over time we have learned this, and accordingly we have also redefined our concept of education. Now we say that education has an acculturating role. It can refine our sensitivities and perception. Whatever perception people are about Satidaha Pratha, it has to be changed, right? And that is required for the development of faith in scientific temper, because that was not based on scientific temperament, right? And again, we have to promote values like socialism, secularism, democracy. In our country, this is, you see,
a Hindu-dominated country. But there are Muslim minorities, there are Christian minorities, there are Buddhist community minorities, Jaina minorities, they're there. But we have to live together. Therefore, we have made our constitution secular. We do not patronize any religion, right? So sometimes something wrongly interpreted. ଆମର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଗୁଣ କର୍ମ ବେସିସରେ ଆମର ହେଇଥିଲା caste system. But it was misinterpreted by the Brahmin class people, Pandit class people. People were tortured. ସେଟା ପଶିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଜୈନିଜିମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ବାହାରିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ free କରିଲେ, କହିଲେ ନା this is the concept, right? You know, sometimes rituals may go wrong, right? ସେମିତି ବେଦାନ୍ତର କଥା ଯାହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଯେ women don't have any access to Vedas at a point of time, you know. And these Harijans were not allowed to enter temples. That was there. धीरे धीरे ଆମର ଆସିଲେ କିଏ ଆମର କଣ ତାଙ୍କ ନା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ. He comes and he reforms. Right? So it is a continuous process, you see. And accordingly, we have to prepare our teacher for culture-specific pedagogy. While transacting the curriculum, he can be sensitive to the culture. His pedagogic strategy must be characterized by cultural considerations, language considerations, right? All these things are very important, you know. Language is very important. Last time I gave an example how it happened. Language people started revolting. Arthur example do we remember? Remember. You know, teacher he has to identify with the culture of the group. No, cultural alienation ପିଲା ସେଇଠି ପଢିବ ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୋପ କରିପାରିବନି, ରାଇଟ? ସୋ ଗୋଟେ ତ ସେ ପୁଣି ଗ୍ରୁପ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବ ନା, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବ, ସୋସାଇଟି କି ଯିବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସିଏ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି ମାନେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇକି ସେ ସୋସାଇଟି କି ଫେରିବ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ହି ଇଜ ଏ ର ମେଟେରିଆଲ, ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ହି ଇଜ ଏ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ, right? To cope with group life, social life, group life रे पूरी विभिन्न प्रकार सब अच्छी। group life ଗୋଟେ organized life, से group ର member से हबो, group ର norms and standards अच्छी, for his individual behavior, group behavior, group रे आमे ଗୋଟେ class रे कोण आमे जाता सार को पचेरि परिया ना निज निज भितर जाता कथा दाई परिया सार पढुतला बेले, because that doesn't conform to group behavior. Classroom रे हमको अलग प्रकार behavior आचरण କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପିକନିକ ରେ ଯାଇଛେ, ଆମ behavior pattern will vary, right? All these things. So ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। social group ର କେତେଟା characteristics ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି group policy ମାନେ it emerges from synthesized action of its members. ସବୁ ମେମ୍ବର ଯାହା କହିଲେ ତା ଦେହରୁ ଯାହା କନସେନସସ୍ ବାହାରିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, and it becomes a cohesive unit, right? You know, there are norms governing the activities of the group. ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣ ମେମ୍ବର ହେବେ, ଗୋଟେ କ୍ଲବ ରେ ମେମ୍ବର ହେବେ, ସେ କ୍ଲବ ର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ରହିବ। ହେଲା, ରେସିପ୍ରୋସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ କିଛି ଦେବେ ବେନିଫିଟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବେ, ରାଇଟ? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ବିହେଭିୟର ହବ ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବ ଫର ୟୁର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ର ମେମ୍ବର ହେବେ, କେତେଟା ଅଛି ତାର ଇଲିଜିବୁଲ ହବା ପାଇଁ, ଯିଏ ସିଏ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବନି। କଟକ କ୍ଲବ ରେ ମେମ୍ବର ହବ, ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଗ୍ରୁପ ରେ ମେମ୍ବର ହବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ,
City Madhya, you cannot be a member there unless you belong to that tribe. Right? So they will not allow you. Tankara puja, parva, function, they will not allow you. Right? Group membership is very important. Group life re, group behavior, group dynamics, right? It will stimulate the members of the group to be activated. Right? It is socialization. Education da houch kono na खाली तो प्रिजर्वेशन भूमिका नुहे परपिचुएशन भूमिका करिवनी कल्चरल प्रिजर्वेशन की कल्चरल परपिचुएशन की कल्चरल रिन्यूअल भी करिवनी it also paves the way for social change. So education is an instrument of social change, and you the potential teachers are the agent of change. Change haba एजुकेशन गोटे प्रमुख भूमिका अच्छी सामाजिक परिवर्तन माने सामाजिक स्ट्रक्चर रे परिवर्तन हबो सोशल इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग रे परिवर्तन हबो ए सब हबो केमिति भाबरे आमे एजुकेशन और सोशल चेंज को रिलेशनशिप की समराइज करिवा ए दुटी पॉइंट मु कहिबी तुमको इट विल मेक यू क्लियर फर्स्ट होची education prepares the individual for social change. पिला माने को prepare करिवो for social change. या करिवा आमे टेक्नोलॉजी यूज करि परिवा ट्रेडिशनल क्लासरूम को आमे आउरी सिंपल कर दे परिवा एक्सेप्टेबल कर दे परिवा अट्रैक्टिव कर दे परिवा राइट एमते सोशल चेंज हला एनो आमे पिलांकर नीड डिस्पोजिशन ने मध्य चेंज कर दे परिवा कोरोना आसला परे ऑनलाइन टीचिंग आरंभ होला तापरे पिला माने सब मोबाइल धरिवा आरंभ कले ना नहीं घरे घरे कोन मोबाइल थिला ना प्रति पिला पखरे मोबाइल थिला गला नीड डिस्पोजिशन चेंज हे गला मोबाइल ला आवश्यकता पड़ला एनो स्टेटस को सब बेले मेंटेन कले सोसाइटी स्टैग्नेंट हे जो स्टेटस को माने कोन स्थितावस्था जेमती अच्छे आमे सेम था आमे जेमती अच्छे भले अच्छे खुशी रे अच्छे आराम रे अच्छे आनंद रे अच्छे बट मनुष्य तो सिंधे जीवटा नुहे ना मैन वांट्स मोर ए दिल मांगे मोर यू वांट टू बी मोर डेवलप्ड मोर सोफिस्टिकेटेड यू वांट टू लीड ए लाइफ ऑफ कंप्लासेंसी लग्जरी और अधिक दरकार ना आवश्यकता दृष्टि हो ना गोटे तो लग्जरी गोटे मनुष्य साइकिल अच्छी ना बंचीबी भले बंचीबी खुशी बंचीबी सुख पाई बंचीबी ये जो कथा गुड़ाक सब अच्छी एणु स्टेटस को एजुकेशन चेंज आनी जाउछि मोबाइल नेसेसिटी पड़ुछि मोबाइल समस्ते यूज कर नीड डिस्पोजिशन चेंज हेगला स्टेटस को बदली गला बर्तन यू विल फाइंड दैट आवर क्लासरूम इज ए टेक्नोलॉजाइज्ड क्लासरूम बर्तन आमर 5T चलछि ओडिसा रे स्मार्ट क्लासरूम आस्ते आस्ते होउछि सबने किंथिला एजुकेशन माध्यम रे पिला हमर पढिबे हमकु कम समय रे बहुत इन्फॉर्मेशन दवार अछि हमकु परीक्षा कंडक्ट करियार अछि आमे कोरोना समय रे परीक्षा कंडक्ट करि पहिले नि फेस टू फेस मोडालिटी रे एनु कोन हला ना कोरोना समय रे ऑनलाइन परीक्षा हला सब देखछ तो केमते नीड डिस्पोजिशन मनुष्य चेंज हो जाउछि स्टेटस को बदली जाउछि अल्टीमेटली रिजल्ट होउछि कोन एवं जहां भी चेंज हला दैट इज नॉट फाइनल पुणी टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ेला को टीचर इंपोर्टेंस मार्जिनलाइज्ड अनेक समय हे जिबार संभावना रहउछि जो ह्यूमन एलिमेंट्स रही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे सेटा आउ बेले बेले रहउनी मु बहुत ऑनलाइन क्लास लेनी पिला को पछरे मु रे हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीस टू सेटअप्स मु तो तुमको क्लास रे पढौछि मु तो तुमको ऑनलाइन रे पढौछि कोडे तुम पई भलो ना नहीं आपण हम सामने रे बसी पढौतले भलो चिंता मनकर अथॉरिटी डिसाइड कर ऑनलाइन ने करिया को बहुत गुड़ा पिला ऑनलाइन नहीं तो टेक्नोलॉजी कहूची हमर काम चलची बट याद है जो लिमिटेशन आस जीवो पुणी हमें चेंज करबा आ गोटे कोठी जीवा राइट बुझी पालो तो दिस इज हाउ एजुकेशन प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स फॉर सोशल चेंज
Education also initiates social change and gives them a direction and gives them a purpose. Social change haba taku initiate haba school. इतिहास पढ़ेले राजा राम मोहन राय या करिथिले स्वामी विवेकानंद या कले ହେଲା କି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ या କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପଢଉଛୁ ପିଲା ଭିତରେ ରହୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନା ଏଇଆ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଆ ଚାଲିଲା ଏଣୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଏଇଭଳି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତେବେ ସିଏ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେନି ବା ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ନାହିଁ ଏବେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଜବାଣ୍ଡର ଡେଥ୍ ଖବର ଶୁଣୁ 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 ୱାଇଫ ସୁଇସାଇଡ କରି ମରିଗଲା ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ହାର୍ଡ ଦିସ୍ ରାଇଟ୍ ଏଣୁ ସେ ମରିଗଲେ କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ବଟ୍ ସି ଇଜ ନଟ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଏନଫ୍ ସି ଇଜ ନଟ୍ ଏମ୍ପାୱର୍ଡ ଏନଫ୍ ସେ ଯଦି ଏମ୍ପାୱର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା ସି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ବେଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହର ଇମୋସନ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ହଜବାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତଥାପି ହଜବାଣ୍ଡ ମରିଗଲା ବୋଲି କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଇସାଇଡ କରି ମରିବ କି Is it the right decision? Is it a rational thinking? Is it a scientific temperament? Tell me. So, ये हला education न काम right? Sir, one doubt. Hmm. Sir, in our material there is a point culture-based pedagogy. Sir, the question is, should the pedagogy be based on culture? Yes, Means, but say sir, gata actually, sometimes culture may include some stereotyping. It may be of gender or any other caste or many other types. For example, mother will cook, father will work. This kind of is also a part of culture. Should the pedagogy or curriculum be based on that? Okay, I understood your question. If you have been listening to me sincerely, I have clarified this point also. I have told you that there can be negative elements, there can be traditional and conservative elements in the culture, which is not based on scientific thinking. So our task is cultural enrichment, cultural renewal also. So कौन केमती कहिले पिलाटा बुझिबो पिलाटा पढ़िबो आम कथाटा शुणिबो आम कथाटाକୁ बुझिबो कन्सेप्चुअल क्लारिटी आसीबो ता ढंगरे ताको पढ़ेबो पड़िबो से जो ता ढंगरे ताको पढ़ेबा निश्चित भाବରେ कहबा एटा किंतु जो कल्चर जो नेगेटिव एलिमेंट गुडा ट्रेडिशनल एलिमेंट गुडा आम ताको कहबानी वी शुड बी इंटेलिजेंट एनफ we should be able to analyze our culture जो जिनस गुडा नाही आम कल्चर नेगेटिविटी आनुची आम भितरे से जिनस गुडा कहि कि कोन आम कल्चर स्पेसिफिक पेडागोजी करि परिबा कि बाबा करि परिबा नाही आम पॉजिटिव जिनस आनिबा राइट जो कथा कहलो वेरी गुड एग्जांपल आई मस्ट थैंक यू फॉर योर क्रिटिकल थिंकिंग हमरो सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थिला आम सोसाइटी रे स्त्री लोक मानकर कौनसी अधिकार नथिला खाली आमर इंडिया रे बोली नो सारा पृथ्वी रे इंग्लैंड रे मध्य सेही समस्या अमेरिका रे मध्य सेही समस्या थिला से माने बहुत जल्दी सुधरी गले किंतु आमर तो इलिटरेट कंट्री पोवर्टी स्ट्रिकन कंट्री मेल डोमिनेटेड कंट्री आमर चलला 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 हैला आमे आजि जाय मध्य डिपेंड करूछु स्त्री लोक मानकू रोसई करिया पई आम स्वामी माने क्वालिफाइड होनांती मझिरे जणे भल आईपीएस ऑफिसर कहले झियो पिला माने सेही पुओ को बाहा हवा उचित जे रोसई जानिची ताको बहुत क्रिटिसिज्म करागला बुझिबले कि नहीं एणु किछि लोक हमर बाहर करिवा हमें those who will be critical thinkers like राजा राम मोहन राय महात्मा गांधी एणु कल्चर रे जो जिनसुडा खराब जिनसुडा पसी जाउची बेले बेले हां ताको वाइप आउट करी ताको गोटा एजुकेशन गोटा कम्बाटिव रोल मध्ये अछि कम्बाटिव रोल कले रोल कहले कौन बुझु पिला ना टू फाइट अगेंस्ट ऑल दिस ब्लाइंड बिलीफ्स ट्रेडिशंस ऑल दिस थिंग्स सुपरस्टिशंस एणु आमे एजुकेटेड लोक हेली सिना फाइट करिवा नल आमे सी भले रास्ता रे पुणी एगेन चलिबा ना एणु ताकू छाडी करी आमे तांको भाषा रे कहिबा तांको लोकालिटी रु एग्जांपल टी आनी की दबा गोटा कांसेप्ट बही रे अछि बही सारा curriculum सारा there are so many concepts so many ideas we have to explain with examples concept remaining same
We will borrow examples, we will cite examples to illustrate the concept that is envisaged in the content, right? Our example टा बदली जीवो जो भलो कथा टाको आमे एग्जांपल दे दबा हां ए सब कथा को हम ध्यान देबो पड़िबो बट Yes, sir, I got your point. Sir, the thing is that there are many more allegations even against NCRT. In some topics, there are some pictures in which mother is picturized to be cooking and father is picturized to be working in field or any other work. you see when you are a teacher, right, don't give any ideas directly to the students. You analyze that ideas before the students, how the picture can be improved. What is your opinion? What the students think about it without imposing it. NCRT हो कि जे हो सत्य कारी पाखरे नाही सत्यर नेचर होची it is tentative. तुम यदि भावुछ that is wrong, you just place it before your students, you place it before the authorities, so there will be change. বহিটা কোন 100% ସବୁବେଳେ ଠିକଣା ହବ ତାର ନାହିଁ. NCRT ଯାହା ଲେଖିଦେଲା that is not sacrosanct. अरे वेद पूरा बदली गला शंकराचार्य जहाँ कही मु कहूँ दयानंद आसिक बदल देले शंकराचार्य जहाँ कही विवेकानंद बदल इट इवॉल्व्स इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एजुकेशन है कि एनसीईआरटी बही कौन गोटे लिखिदेला जदि आमे आम हाथ में अस्त्र अच्छी एजुकेशन अस्त्र आम फाइट करिया कम्बाट करिया दिस इज रॉन्ग खबर कागज बाहर करिया आम पिला भितर गोटे क्रिटिकल थिंकिंग आनिवा जे बाबू कोटे ठीक हबो राइट मु जानि नै एनसीईआरटी बही जदि कोन हेइथबो बेले बेले गुडे जिंस भी पळै आसुची ताकू को हिस्ट्री फिस्ट्री विषय रे से माने अधिका टी ग्लोरीफाई कर दोउछंदी इंडियन रिलीजन हिंदुइज्म सनातन धर्म ए सब को हला कि केते लोग ताको एक्सेप्ट करू नांती ए सब हबो. Yes, sir, I got your point. टेक्स्ट बुक रे 100% परफेक्शन आननी आजिकली मॉडर्न जो क्रिटिकल थिंकिंग रो जुग हेची जो क्रिटिकल pedagogy she coach kono you question the textbook knowledge, you question the teacher, then only improvement will happen. And say power to tum dabo kiye, that power will come through education. तमे तो पढ़िबो तमे तो जानिबो ई जो पावर टे तमे जानि परछ जे आज्ञा ई जिंसटा केमति एनसीईआरटी बॉय रहला. How would you know this? Because you are educated enough and carry forward this set of mental set to your classroom when you are transacting a curriculum to show this gender concept, to explain this gender concept, right? ठीक है ला तापर नेक्स्ट कथा होची कोन ना एजुकेशन मध्य सोशल रिफॉर्मर क्रिएट करे, लीडर्स क्रिएट करे जो माने कोन करंती ना कॉन्शियसली मेक एफर्ट्स to bring about social change. Education, right? महात्मा गांधी आमर राजा राममोहन राय ए माने सी एजुकेशन सिस्टम रो प्रोडक्ट ना एवं एग्जैक्ट एवं देखियो गले जने वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ी के आस्थिली. गांधी हला तमरो टागोर हेले कि तमरो अरविंद हेले ए माने सब विदेश रे पढ़ी के आस्थिली आसला परे दे बिकेम क्रिटिकल ऑफ फॉरेन रूल. So education ही social reformer create करे एवं education ही determine करे the nature of social change which ought to be brought about. कौन हवा उचित आमे कौन आउ भाबुचे कि नहीं आमे जिबा हाथ गोड़ दे बसी जिबा ऑफिस रु दी जन चाकरी करथु आमे स्वामी स्त्री मु आसी ऑफिस रु सी आसी ऑफिस रु कोई पानी गिलास आनो चाटी करो से टॉयलेट करिवो आबेला अछि को समय होथला ना आ कोन हबो बाबा हबो नहीं. राइट सो ये भाव में एजुकेशन काम करुची एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज आउ टीचर होची कोन ना ही द चेंज एजेंट, यू विल बी ए चेंज एजेंट. आपनकर निजर विद्या बुद्धि दक्षता कौशल बल रे यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी through your teaching job. बड़ा job टीचर जॉब गोटे तार इंपोर्टेंस केमतिया एजुकेशन ना इंपोर्टेंस कोन से थे देखैछ राइट एवं तार इंपैक्ट पड़िबो एजुकेशन ऊपर सोशल चेंज रो एवं सोशल चेंज माध्यम रे भी आमे कोन करिवा ना
स्कूल को चेंज करवा करिकुलम को चेंज करवा हम निज रोल को चेंज करवा लाइक दैट एणु एजुकेशनल रिऑर्गेनाइजेशन दरकार पड़िबो सोशियो कल्चरल चेंज हेले आमे कंटेंट बदलेबा एजुकेशन नो ऑब्जेक्टिव्स बदलेबा एजुकेशन रो इतले आमे बर्तन संस्कृत गोटे लैंग्वेज ताकू आमे नेग्लेक्ट करथिले सर अगेन सर सर आपण जो कहले कि ना हमर जदी कल्चर को चेंज करे अछि तले हमें कंटेंट को रिकॉग्नाइज करबा ऑब्जेक्टिव चेंज करबा कि तो सर हमर ए इग्नोर से बेस करके हमर जो स्टडी मेट रे सर एनईपी लागू आर बार हे गेलै 4 वर्ष किंतु एपन एनईपी ऊपर बेसी फोकस करा जायनी बुक ऊपर से पुराना बुक को पढ़ा होची बाबू आउथरे लेखि नांती सेते हमु पठै छिंदी तुमको अपडेट करिया पे हमु को पठै छिंदी तार पुनी अरे बाबा ये सब जिनस तो साइमल्टेनियसली हवन ना एजुकेशन ने चेंज ता खाली तत्काल हवन हला पॉलिसी तो ये 20 रे हला इंप्लीमेंट फुल स्केल ले हेइनी आ इग्नो वाला सचेतन कोन नथिबे से तार कोन काम आरंभ कर नथिबे दे मस्ट बी डूइंग इन दैट डायरेक्शन इट विल टेक टाइम ना से मन पुनी तांकर सब तांकर प्रोसेस गोटे अछि ना बही से को मॉडिफाई करिवार गोटे प्रोसेस अछि तारे ऑथर मानू डाकिबे रिव्यूअर मानू डाकिबे कंटेंट डेवलप करिवे कंटेंट रिवाइज करिवे दैट विल टेक टाइम देयरफॉर से माने आमुको आज रिसोर्स पर्सन तम सामना को पठै दै छिति आज्ञा एटा क्लैरिफाई करंतु पिलांगर संगे संगे कोन हे जीवो कि बाबा इट टेक्स टाइम ओटा छुआ जन्म हो सेटा भी देखिया गले सर हमर जो एनसीएफ 2005 पे लागू होइतला तर गाइडिंग प्रिंसिपल पांचटा थिला एपन भी स्कूल ले जो गाइडिंग प्रिंसिपल पांचटा का ठीक हिसाब रे फॉलो होई परन बहुत जगह रे जेतले जो प्रिंसिपल उडा दिया जाए प्रिंसिपल आज सच भूल भाल नो प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करिया टाइम टेकिंग जो कहल ना गोटे नॉन मटेरियल जिंस अछि ना गोटे जिंस को तमे एफेक्टिव स्टेट जनकर चेंज करे very कष्ट इट टेक्स टाइम जनकर एटीट्यूड जनकर वैल्यूज जनकर बिलीव जनकर परसेप्शन ताकू एमती माने मंजी बुड़ी नेला गछ हे गेला अमल कर देला चेंज हे गेला सिमितिया कथा नो ई चाष बास कला वाला जिंस नो ई मेंटल लेवल ले परिवर्तन पई समय दरकार हला आमे तो वर्ष वर्ष धरि करी केते दिन हमकु ब्रिटिश सरकार शासन कले आमे मुंडो नुआईगिरी सहिले सी हमकु जा कहले पनिशमेंट देले आमे मानिले एणु एबे आमे चिंता करनी आम निजस्व पॉलिसी आमे करनी पॉलिसी के इंप्लीमेंट करिया पे टाइम लागिवो तार एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लिकेशन अछि तार फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन अछि लगी बाबा एणु यू हैव पेशेंस वेट एंड वॉच बट मैच्योर योर माइंड तम बुद्धि की शाणित कर जे किमते को नुआ ढंग रे इंटरप्रेट करा जिवो तुम इग्नो अथॉरिटी की चिट्ठी लिखो जे सर योर डॉक्यूमेंट हैज बिकम आउटडेटेड देयर इज नीड टू चेंज इट तुम पगुर आसु जे डिमांड सब बेले काम उडे डिमांड ड्रिवन हुए किंतु सेति पई आमु से रिसोर्स पर्सन एज पई करचिंती जे सो दैट आमे वी कैन रिलेट द पास्ट विथ द प्रेजेंट वी कैन think of the future on the basis of present right you know have patience teacher mane ba patience baba right समझ गए बेटे अगेन सर सर अगेन सर आ गोटे भी डाउट अछि सर म अरे बाबा सुनो आमे जेटा सारी गवा डाउट करिया न तुम चैट करिवो तुम जदी खाली एकुडिया प्रश्न पचरी चालिवो आ तो कोर्स तक सरिवो अगेन सर हां हेला तो गोटे जोड़े प्रश्न पचार मु तार उत्तर देली है तो एकल्चरेटिंग रोल अछि एजुकेशन ना आ एजुकेशन होज कोन बर्तन आमे मल्टीकल्चरलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म रो कथा कहूछु कारण कल्चर भीतर और वेरिएशन अछि ट्राइबल कल्चर अर्बन लाइफ गोटे अलग प्रकार लाइफ रूरल लाइफ गोटे प्रकार लाइफ राइट ता भीतर वेरिएशन अछि जेतला आमे कल्चर स्पेसिफिक पेडागोजी कथा कहूछु सेतर कोन करिया ना सेही थार लैंग्वेज ताकर ट्रेडिशन ताकर भलो मंद ताकर इंस्टीट्यूशंस ताको टिके आखि आगे रखिबा एवं ये जो वेराइटीज ऑफ कल्चर वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज अछि ये जो डाइवर्सिटी भितरे केमती यूनिटी आनिवा से कथा देखिबा हला से माने केमती पढिबे आमे भी ट्राइबल कथा उडा जानिमा केते जगह रे ट्राइबल जिंस रु हमर मध्य सिकिबार अछि फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट उपरे ट्राइबल लोकंकर जहा धारणा आम मानकर नाही एणु सेठी केमती फेस करिया को हबो लाइफ की दैट इज डिफरेंट जंगल ले केमती रहिबे कोन करिवे राइट
ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଯୋଉ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆମେ ଏଇ ଭେରାଇଟି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଏବଂ କରିକୁଲମ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା, ରାଇଟ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯୋଉଟା ମୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ମୋର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଳିଆ ଅଛି ସିଏ ସଫା ହବ। ଯୋଡିଏ କଥା ଇଏ ଗଲା ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲିଜିମ ପାଇଁ ଆମର ଏଜୁକେସନ, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ, ଆମେ ମଦର ଟଙ୍ଗ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଟା ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର। ଗତ କ୍ଲାସ ବି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଡୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ Yes. ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର, To ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ know. ବି, ରାଇଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲର୍ନ ପ୍ରଥମେ, ଏଇ ସେଥିରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁଗେଦର, ଟୁଗେଦରନେସ୍, ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନା ଭବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଇଡିଆ, ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ସ୍କ୍ରିପଚରର ଏଇ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସେ ଏଇ କଥା କହିବା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ଏ ତ ଆମର ଆଇଡିଆ ଅଛି ନା। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କହୁଛି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ये जो कॉन्सेप्ट गुड़ा वसुधैव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली, ये जो कॉन्सेप्ट गुड़ा सब अच्छी इंडिजिनस नॉलेज ताको मते हम यूज कर परिबा। ए जिंस तो किछि भूल नहीं, ए जिंस सब ठीक जिंस हमर सब धर्म पे काम करिवो, सब जाति पे काम करिवो, सब संस्कृत सब कल्चरल ग्रुप पे काम करिवो। तेणु ए जिंस जोड़ा को आमे ताको हाइलाइट करिवा एवं live together, coexistence, peaceful coexistence, remaining together, staying together, so that we can face the crisis situation, we can sort out the problem, and we can build the nation together. Nation building टा गोटे individual work no, it's a team work. ତେଣୁ ସେଇଟା ହବ କେତେବେଳେ ନା when we learn to live together। ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ନ ହଉ। ଆମେ ଏକରି କଥା ବସିବା, but on some points we differ, let the difference continue, what is there। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମତାନ୍ତରଟା ମନାନ୍ତର ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫେନୋମେନନ୍, ରାଇଟ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଅପୋଜିଂ ଆଇଡିଆଜ ଆସିବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ସେ ପୁଣି କାଟିଦେଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ମାୟା, ଆମକୁ ସମଗତ କାଟିକି ଥୋଇଦେଲେ ନା, ମାୟା ଫାୟା କିଛି ନାହିଁ। ଦୟାନନ୍ଦ ହରିଆ କହିଲେ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ କ୍ରିଟିସିଜମ, ଟଲରାନ୍ସ, ଟଲରାନ୍ସ କେମିତି କରିବା ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ରହିଲା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି, ୟୁନିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦିଆଯାଇଛି, ଆକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମ ନିଜର କେତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ତାକୁ ଚେକ୍ କର, ଆନ୍ସର ପଢିକିରି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ, ସମ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ ହେଲା। এইটা হচ্ছে, in other words we can say that it is the historical foundation of education, historical foundation। You know that India is a classic land of culture। India रे जो हमारा स्क्रिप्चर अच्छी, जो ancient most ancient स्क्रिप्चर हिसाब रे यूनाइटेड नेशंस रे वर्तमान हम ऋग्वेद टी थुआ हिच, राइट। आम सिस्टम रे आरंभ होला गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। गुरुकुल, गुरुकुल घरे रहिले पिला पाठ पढ़ले सब रामायण रे वर्णना करा जाइछि, महाभारत रे वर्णना करा जाइछि। हां, ये सब जानछ तुम गुरुकुल सिस्टम थिला। गुरुकुल सिस्टम रे कोन आधार थिला, सेठी करिकुलम कोन सब वेद रिलेटेड करिकुलम थिला। वेद पुणी उपनिषद ऊपर गुरुत्व दिया गला, जोटा वेदांत कहलु हमें, राइट। एमती हमर एंशिएंट पीरियड रो हमर एजुकेशन अछि, कि सब कोन हेला ना सब डिस्ट्रक्टेड हे गला, सब समय परिवर्तन हला। ये जो सब नास्तिवादी सब आसिले, ये सब हम इतिहास को बदले देले, हम सब शिक्षा दीक्षा संस्कृति सब बदले गला।
चेंज हेगला आमे विश्वास जो थरे करूथुलु हमर सनातन धर्म तो डोमिनेट करूथला आ इंडियन टेरिटरी तो खंड विखंडित होइगिर थला एकाठी हो नथला से सब आसी गले किंतु आगुरु हमर जो सिस्टम ता थला वैदिक एजुकेशन थला जोठी हमें कहथुलु कोन सा विद्या जा विमुक्त एजुकेशन इज लिबरेशन ए सब कांसेप्ट लिबरेशन मुक्ति एजुकेशन माने मुक्ति जहा तुमको मुक्ति दबो ताहा ही शिक्षा ऋग्वेद राइट तेणु एजुकेशन सब एंशिएंट इन इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वैदिक पीरियड उपनिषदिक पीरियड ब्राह्मणिक पीरियड इन सब चलता तेणु वैदिक पीरियड जो सब थला सेठी हम कोन कहथुना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गोटे मुखर्जी आर के मुखर्जी बही अच्छी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताकू जदि पिले पढ़िबो दैट इज एन ऑथेंटिक बुक ऑन एजुकेशन एंड दैट विल गिव यू ऑथेंटिक नॉलेज आर के मुखर्जी बही गुरुकुल सिस्टम हला गुरु एनु सी होचनी कोन त्राणकर्ता गुरु गुरु को विश्वास करिवो स्क्रिप्चर को विश्वास करिवो दीटा कथा पाठ यदि पढ़िबो हैव फेथ ऑन गुरु हैव फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स राइट एनु बुक नाटा नॉलेज कोन आर के मुखर्जींकर राधा कुमुद मुखर्जींकर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हला से कहले कोन ना हमको एजुकेशन एनलाइटन करिवो एजुकेशन एम्पावर करिवो एनलाइटनमेंट एजुकेशन माने एनलाइटनमेंट एजुकेशन इटसेल्फ ए वैल्यू एजुकेशन इज an intrinsic value तांका हिसाब रे एंशिएंट इंडियन कहले कोन केमदी हबो शिक्षा ना कहले सुनिबो मनन करिवो निधिध्यासन करिवो श्रवण मनन निधिध्यासन तो येते मेथड 21st सेंचुरी पंत खोज ए तीनटा को जिंस इट्स ए मस्ट ये हमर हरबट को नेई गिरे हमें मुंडई गिरी बुल्लु हम एजुकेशन सार माने हम पिला माने हम तुमको मुंडाए हरबट जो बक्सा देइछिंदी किंतु से हरपट पूर्वरु आमे कहिथलु श्रवण आगे सुनो सुनो माने का को सुनिमो स्क्रिप्चर को सुनिमो गुरु को सुनिमो श्रवण श्रवण माने बुझी की सुनिमो मेकानिकली नो भगवान तुमको देइछिंदी विद्या बुद्धि इसो देइछिन ना भगवान एनो यू लिसन विथ अंडरस्टैंडिंग then reflect on it whatever you have listened to reflect manan reflection nididhyasan taku experience karo taku practice karo ta upare meditate karo nididhyasan ei tinoti mantra de digala knowledge experience right ei hegala method ei hala patha assimilation of knowledge and assimilation of experience knowledge mane gote gyana गोटे मार्ग फॉर लिबरेशन ज्ञान मार्ग राइट इंट्रिंसिक वैल्यू ज्ञान मार्ग रे गले मुक्ति मिलिबो गीता रे अछि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग अछि भक्ति मार्ग अछि किंतु जो मानकर बुद्धि शाणित जो माने विद्या अध्ययन करिया को चाहिबे से माने ई मार्ग रे जिबे एक्सपीरियंस करिवे who you are you will experience who you are you will realize who you are ये जो कथा गुड़ी को थिला हमर वेद वाक्य एवं एथि में कोन करिया पड़िबो आ गुडी शिक्षार लक्ष्य हो कोन सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट बड़ डेंजरस जिंस पिला ये जो इंस्टिंक्ट रो प्रभाव रे मनुष्य बर्बाद हो जाई पारे मुक्ति इंस्टिंक्ट रो मुक्ति पाई गेले तुम मुक्ति पाई गेल इंस्टिंक्ट कंट्रोल रे रखिबो सब्लिमेशन करिवो हला कि इंस्टिंक्ट माने कौन इट इज बेस्ड ऑन सेंस तो सेंसरी प्लेजर सेंसरी एंजॉयमेंट राइट इन ये जिंसु रो निजु को विथड्रॉ कर दो राइट हेले तमे ई ठीक रास्ता रे जीवो ई जिंसु को विथड्रॉ करिवो कोआर फुनी मन निवेश करिवो नॉन स्पिरिचुअलिटी आत्मा सोल हला अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर प्योर एक्जिस्टेंस you are pure consciousness you are pure bliss supreme bliss तमे होचो कोन ना तम भीतर गोटे सत्ता अछि जे होची नित्य जे होची चैतन्य नित्य चैतन्य
ଆଉ ଯିଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ, ରାଇଟ। ଏଇ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ। ଏଇ ମାର୍ଗ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗ, ଇଏ ହଉଛି ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗ। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତମେ ଲିବରେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯିବ ତା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ, ସେମିତିଆ ପର୍ସନାଲିଟି ଦରକାର, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହବା ଦରକାର, ଡିଭୋସନ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବା ଦରକାର, ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତମର ହେଲା। ଆମେ କହିଲେ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ହବ କୁଆଡେ। ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ବୋଧ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର କଲଚରକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା। ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଭାରତୀୟତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ନେଇ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର କଣ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, କଣ ଆମ ଲାଇଫ, କଣ ଜିନିଷ। ଏଭଳିଆ ଧର୍ମ ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ରେ ପିଲେ। ଏଭଳିଆ ଧର୍ମ, ଏଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଭଳିଆ ମହାମନୀଷୀ, ଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିକିରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛୁ। ଆମ କଲଚର କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ହଁ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ବାପା ମା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ, ସେ କଣ ବିଦେଶରେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ବାପା ମା କହିଲେ ସେଇଆ ବୁଝନ୍ତି, ନା ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ସେଇଆ ବୁଝନ୍ତି, ନା ଛୁଆକୁ ସେଇଆ ବୁଝନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ତ ଛୁଆ ଅଲଗା ଶୋଇବ, ଆଉ ବାପା ମା ପାଖରେ ଶୋଇବନି। ଆମ କଲଚର ଏଇଟା ହବ? ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାସ୍ 2-3 ମାସ ଶୋଇଲା ପରେ ସିଏ ତାର ଶୋଇବ ଅଲଗା। ସେଠି ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ଆମର ବା ଏଇଠି ମା ରେଡି, ଛୁଆ କାନ୍ଦିବା ଆଗରୁ ମା ରେଡି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ କଲଚର, ଇଏ ହଉଛି ଆମ କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢୁଛୁ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛୁ, କେମିତି ତାଙ୍କର ନର୍ଚର କରୁଛୁ, ତାହା ଦେହରେ ଆମର କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇଜ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, ରାଇଟ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ବେଦିକ ଏଜୁକେସନ ଗଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଏଜୁକେସନଟା ଆହୁରି ନଲେଜ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା, wisdom ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଆସିଲା ରିଅଲାଇଜେସନ ଅଫ ଟ୍ରୁ ନଲେଜ। ଟ୍ରୁ ନଲେଜ ମାନେ ପରାବିଦ୍ୟା। ଗୋଟା ହଉଛି ଅପରାବିଦ୍ୟା, ତମ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱାର୍ଲଡ ବାବଦରେ ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରାବିଦ୍ୟା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଥ, ରାଇଟ। କଣ ଜିନିଷ, ଜୀବ କଣ, ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ୟୁନିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଇଏ ହଉଛି ଟ୍ରୁ ନଲେଜ, ଇଏ ହଉଛି ପରାବିଦ୍ୟା। ୟାର ରେଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଅଦ୍ୱୈତ, ଦୁଇ ନୁହଁ ଏକ, ସେ ଅନାଦି, ସେ ନିରାକାର, ରାଇଟ। ଆମକୁ ସବୁ ଫରେନର ମାନେ ସବୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏତେ ଭଗବାନ, ଆରେ ଗୋଟାଏ ତ ଯୀଶୁ କରିବ, ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ଆଲ୍ଲାହ କରିବ। ଏତେ କଣ ଗଣେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତେ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଆ କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ହଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଫିଲୋସଫି ଠାରୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ଫିଲୋସଫି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଏ କଥା ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଅଲାଇଜ କରିକି ତାଙ୍କର ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟକୁ, ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦକୁ ତମେ ଇଏ କର, ହେଲା, ଫୋକସ। ତାପରେ ଏମିତିଆ ସବୁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ର କଥା ଆସୁଛି, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର କଥା ଆସୁଛି। ଓଭର ଦି ଇୟର୍ସ ବେଦିକ ରୁ ପୋଷ୍ଟ ବେଦିକ ରେ ଯଦି ନଲେଜ ଉପରେ ଫୋକସ ଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ବେଦିକ ରେ ଆମର ୱିଜଡମ ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଲା। ରିଅଲାଇଜେସନ, ୱିଜଡମ, ଆପ୍ଲିକେସନ, ରାଇଟ। ତାପରେ ସମୟ ବଦଳିଗଲା ପରେ ଆମର ଆସୁଛି କିଏ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଏଜ୍, ଏଥିରେ କିଏ ଆସିଲା, ସେ କହୁଛି ସବୁ। ଆଲତେକର ମୁଁ ରେଫର କରିଛି ତମ ବହିରେ। ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ କଣ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କହୁଥିଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ପିରିୟଡରେ, ସୋସିଆଲ ଆଇଡିଆଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ୱେଲ ରେଗୁଲେଟେଡ ଲାଇଫ ର କଥା କହୁଥିଲେ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ଆମେ ଯାପନ କରିବା, ତାର ଅଛି ନିୟମ। କେତେ ଦିନ ପଢିବା, ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ଗୁରୁ ଗୃହରେ, ତାପରେ ଆସିବା ଆମର କୋଉଥିପାଇଁ କି ନା ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। କେତେ ଦିନ ରହିବା, ଆମେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, କୋଉ ତ୍ୟାଗରେ ଯିବା କି ଭୋଗରେ ଯିବା, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା କି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା,
यही सब आ सबुथि इंपोर्टेंट कथा से कहते सेल्फ स्टडी निजे पढ़िया पड़ो ना सेल्फ स्टडी सेल्फ लर्निंग आज तारीख में जातीय शिक्षा नीति 2020 रे कहुचे सेल्फ स्टडी निजे पढ़ो सब बेस्ट लर्निंग से गुड़ा जोड़ा पिला निजे पढ़ी बुझ सेल्फ लर्निंग जो टीचर प्रमोट कर से टीचर ही द बेस्ट टीचर राइट सो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होची सेल्फ लर्निंग आम तुम आम तो सब पढ़ू आम बुझू आपण मैंने कहीं रही ऊपर पढ़ुना आम मुक्त हो 2 घंटा आमको नाक घसौं आम शुणा कहते अरे बाबा आम तुम फैसिलिटेट करदे जिनस जोगई देबू गड़िया देखई देबू जाल देबू कायदा बतई देबू तमें जाल फोपड़िया काम तमर माछ धरिया काम तमर खाइबा काम तमर बुझिपाल कि नहीं पिले सो सेल्फ स्टडी सेल्फ लर्निंग दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ये सब पाठ पढ़ा सैला सब है समावर्तन उत्सव आजिकल जो कहना कौन कहते कन्वोकेशन कहते वैलिडेटरी इंस्ट्रक्शन से तुम्हें पाइब कौन कह सी न सत्यम वद धर्मम चर सत्य कह स्पीक द ट्रुथ है धर्म आचरण कर धर्म माने रिलीजन नुह हिंदू मुस्लिम ये क्रिश्चियन कथा नुह धर्मर परिभाषा अलग बंचा बढ़ियार धारा कौन केमती बचब तुम्हें है कि एणु ये सब कथा निजर सेल्फ स्टडी कर एवं आचार्य पाखक मझे मझे जीव आचार्य संगे जोगसूत्र इग्नोरे तो आचार्य कनसेप्ट टे धुगुला अच्छी गुरु को दक्षिणा दवा कथा कहुला ना राइट दक्षिणा माने एमती नुह जे गुरु को दक्षिणा दवा माने आम घर द्वार सब ये करदे ता नुह ये जो आमर कहते दयानंद सरस्वती 3 वर्ष पढ़ला गुरु लवंग खाया भल पाती लवंग टे देले सी आलेनी सी गुरु जी आखि देखा जाए ना सी प्रज्ञा चक्षु से कहले बाबा मत लवंग देना तो जहाँ पढ़ेली वेदांत ताकू सारा भारत रे प्रचार प्रसार कर कारण ये जो बुद्धिजिम जैनिज्म ये सब भारत जो आइडेंटिटी धर्म सब नाश कर बसने जा वेदानंद मुंडे स्वामी सरस्वती मुंडिया मारले चलले से दिन ठू चलले वेदांत प्रचार कर राइट एणु एमती सब आम गुरु शिष्य संपर्क एणु भल जिनस नेवर नेग्लेक्ट गुड डीड्स यूजफुल थिंग्स ऑलवेज कंसीडर योर पेरेंट्स एज गुरु अतिथि गॉड है आमे कौच कौन पितृदेवो भव मातृदेवो भव आचार्य देवो भव ये सब कथा आम कहता ये हूँ आमर एजुकेशन व्यवस्था थला एवं आमर जो शास्त्र हिसाब रे आमे पिला मानकु पढ़ौथुलु गुरुकुल आश्रम से होचंदी गोटे रियलाइज्ड सोल जे अनुभव करिसेंती जे अनुभवी से होचंदी शिक्षक है कि दक्षिणा फक्षिणा किसी माने एडमिशन फडमिशन बेले पैसा पड़ेनि से फ्री पढ़ौले पिला सब घरे रखिकी खाया पीया पढ़ौले आने गुरुंकर गुरु केमती कौन करेंगे बचे व्यवस्था शिष्य मैंने करुले सब प्रकार वर्क एक्सपीरियंस मिलूला शास्त्र अध्ययन मिलूला इवन केमती युद्ध करेंगे से तालीम पाते दैट वाज द टाइप ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड किंतु जिनस सब तो चलीगला जो ब्राह्मण मैंने जो अत्यंत अत्याचार आरंभ कले रिचुअल्स ना रे क्रिया कर्म जो बड़ी ये सब जो बढ़ीगला हाँ लोक मान सब साधारण लोक सब धपड़ेले शनि शनिश्चर जदि या नदबू शनि ते हत्या करेंगे राहु तो चारिपट जाक बुल खाली मुंड ना तार ये सब कथा जो कहीकि लोक मान सब निरीह लोक मान हाँ शूद्र जमा मंदिर भितर आसना मत छूना मत जमा छूना दूर ठिया ये जो सब बढ़ला ये सब मिसइंटरप्रिटेशन है फल ये सब पशि आसिले किए जैनिज्म बुद्धिजिम ये सब पलि आसिले आउ तो बड़े थे आमर चारबाग वाला खा पिओ मौज रे रुह खाओ पिओ मौज करो जीवन में किसी दुख ना मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग सी भी किसी अच्छा आम धर्म भी आकोमोडेट करम धर्म अन्य धर्म होते गोली कर
आम धर्म रे एते अच्छी फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी कैथोलिसिटी हाँ किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं प्रार्थना कर जेमिति करूछ कर लुंगी पिंधिकी कर कि गामुछा पिंधिकी कर प्रार्थना कर केते बेले भी कर चलिबो नो कि एने बुद्धि सिस्टम तापर आसिला गौतम बुद्ध सी अलग प्रकार वार्ता देले सी आत्मा फात्मा को मानलेनी राइट ठाकुर फाकुर सी वेद को मानलेनी भाई वेद फेद गुड़ा सब भूल भाल कथा एगुड़ा नुह ये उपरे जमा गवेषणा करना तमे अष्टमार्ग कथा कहले 8 फोल्ड पाथ देले आर्य सत्यर कथा कहले सी भी तांकर सिंधी एजुकेशन देले हाँ तांकर गोटे पाबजा सिस्टम थला रिचुअल से तमे जाइबो जेतो एडमिशन नबो कहबो धर्मम शरणम गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बस चल पढ़ लो मोनेस्टरी सब थला बिहारज थला सब बुद्ध तक चलले पढ़ा पढ़ी तांकर भी सेमती उपसंपद रिचुअल हला हमर समावर्तन जेमती हला कन्वोकेशन पिला जीवो गुरु आश्रम रु जाई गारहस्थ्य आश्रम जॉइन करिवो तांकर सेमती उपसंपद रिचुअल से माने कले हला किंतु तांकर सब से पाठ साठ पढ़ी सारा बौद्ध भिक्षु है बौद्ध भिक्षु माने एते मात्रा रे आगे चलले जो सिंप्लिसिटी थला धर्म रे सिंप्लिसिटी थला तांको भाषा रे पाली भाषा रे तार चलेले काम पब्लिक तो अप्रिशिएट कले हमर तो संस्कृत भाषा को प्रमोट कलेनी संस्कृत लोक कथार्ता होनथले खाली बहिर भाषा थला संस्कृत भाषा को हमें दाबी 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 आज चली आसिले कोठरी कमिशन रिपोर्ट भी संस्कृत उपर गुरुत्व देलानी बर्तमान आज तारीख में जो एनईपी 2020 आसी बहु लोग तो बहुत समालोचना कर आलोचना पर्यालोचना भितर चली संस्कृत को रिवाइव करिया कथा कहउछिन एक्चुअली संस्कृत न जानले तमे जो माने थिबो हिस्ट्री स्टूडेंट साइकोलॉजी एजुकेशन पिला एडा हमें बुझी परियनी संस्कृत रो बेस संस्कृत ही ओडिया लैंग्वेज आछि संस्कृत ग्रामर को फॉलो करके ओडिया ग्रामर डेवलप कर संस्कृत बुझे नहीं दरकार आम रियलाइज कला बेलू ये जब रियलाइज न करवा आम आम स्क्रिप्चर को बुझी पारे आम स्क्रिप्चर को बुझी पारे मैंने आम धर्म को बुझी पारे आम धर्म को बुझी पारे अर्थ आम संस्कृति आम बुझी पारे संस्कृति संपन्न हो पारे आम रुचि से टाण वेस्टर्न कल्चर आड़ को वेस्टर्न भैल्यूज आड़ को या हूँ परिस्थिति तेणु से टोटाल पीरियड ऑफ एजुकेशन बुद्धिस्ट पीरियड 22 वर्ष पढ़ुले 12 वर्ष पढ़ला पाबजा तापर उपसंपद 10 वर्ष भल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी थला से माने झियो पिला शिक्षा कथा कहले कोठी बुद्ध किंतु हमर तो शंकराचार्य कि एडवांसमेंट होची वोकेशनल एजुकेशन कथा मध्य कहले ई सब कहि कि तांगर चलथला गुटे बुद्धिस्ट पीरियड राइट आउ सी भी आम जमी सेल्फ स्टडी पर गुरुत्व देलु बुद्ध भी कहला आत्म दीपो भव कि कौन कौ छड़ ते निजे अंधार अंधार बोली चित्कार न करी गोटे आलुओ जाली दियो निज निजे आगे निज भितर थिबा जो विवेक को प्रज्वलित कर बहुत गोटे हाई स्टैंडर्ड मोरल फिलोसफी दे गल से मोरल फिलोसफी राइट मनुष्यर मुक्तिर बाट फटे देले 4टा आर्य सत्य कही 8टा मार्ग देखई चलले गौतम बुद्ध है सो कहीदे सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम दुख अच्छी जीवन में यूनिवर्सल ट्रुथ तुम कौन मरबनी तुमको कौन व्याधि हम नहीं तुमको कौन वार्धक्य आसबनी यूनिवर्सल ट्रुथ कहीं हूँ बुझा केमती निस्तार पाइबा मुक्ति पाइबा से सी 8टी मार्ग देले चलले सरला बुद्धिजिम बेस चलला है पैट्रोनजी मिलगला बुद्धिजीवी अशोक फशोक ये सब प्रचार कले बुद्धिजीवी पुओ कन्या सब पठेदेले जहाँ प्रचार प्रसार कर बुद्धिजीवी राइट खेलीगला सब जापान चाइना फाइना पर्यंत सिंहल फिंगल श्रीलंका सब चलीगला माड़गला तापर आसला इस्लामिक पीस एजुकेशन इस्लामिक वाला भी सेमती क्रिटिसाइज कले हिंदू रिलीजन को कौन सन्नी मंदिर मस्जिद भाग इसको हटाओ इतने मंदिर इतने मस्जिद कौन जिनस ये सब भाग ओनली वन गॉड इलिल्ला मोहम्मद मरे रसूलुल्लाह गोटी ठाकुर गोटी कथा से निराकार से हूँ मेसेंजर से जहाँ कहला से कथा शुण है पढ़ सब बाइबल ये कौन तो कहती कुरान शरीफ पढ़ो
एजुकेशन तांकर गला से सब सी भी झील पिला पढ़िया अलाउ फलाउ कले नहीं तांकर से चलला 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 किंतु सेथरे सेची किछि बेसी किछि उन्नति हेई पालानी तांकर आइडियोलॉजिकल से प्रमोट कले से केमती डोमिनेट करी चेष्टा कले शेष रे सब मुंडी मार देई गला औरंगजेब मंदिर फंदिर ध्वंस करी कर फर बसई कथा करी से गला तापर तो आसीगले माने इंग्रेज माने এইটা হচ্ছে আমার ফাউন্ডেশন এইভাবে ভাবে চালিছি ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଗଲା କୁଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସିଏ ଉଡେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଚଳ ଆମର ଇଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ଏ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ବେପାର କରିବା ନାଁରେ ଆସିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ କଲଚରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ ଆଙ୍କ ଭାଷା ଆଙ୍କ କଲଚର ଆଙ୍କ ପାଠ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ କିଛି ନୁହଁ ହେଲା କି ସବୁ ଉଠା ଦେବ ହଠାତ୍ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ ଏଇଟା ଯାହା ପାଠ ପାଠ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ମାକଲେ ମିନିଟ 835 ରେ କରିଦେଲା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ପଠେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଯାହା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମେଡିସିନ ଧର ଚାଲ ପଢିବ ଦି ଆଉ ପଢ ଲଭ ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା କରିଛ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଫ କରିଦେ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆମ ଠାକୁର ସବୁ ମାଫ କରିଦେ ମଣିଷ ମାରିଥା ରେପ କରିଥା ମର୍ଡର କରିଥା କିଛି ନାହିଁ ସବ ଚାଲେଗା ୟୁ ଆର ୱେଲକମ ସଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୁଡାକ ନିଷ୍ପେଷିତ ହଉଥିଲେ ଗୁଡାଏ ସବୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ କଣ ଗୋଟାଏ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ ମେଡିସିନ ଚलो ମିଶନାରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ କରିକିରି ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କଲେ ସବଭର୍ସିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକିରି ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କନଭର୍ଟ କରିଗଲେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା କଣ ଇଏ କଲୁ ଭୁଲ କଲୁ ତୁ ଯିବୁ ନର୍କକୁ ଯିବୁ ସେଠି ତେଲ କଡେଇ ଫୁଟୁଛି ସେଇଠି ତତେ ପକେଇଦେବେ ବାପା ଇଏ ତ କହିଲେ ସବୁ ମାପ ସବୁ କ୍ଷମା ଆମ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପୁଣି ଜିସସ୍ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଲୋକ ବାଇଆ ହେଇଯିବେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପରସେପସନ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଖୋଲା ଶିଶୁଟା ଆସିକି କହିଲେ ସବୁ ପାଠ ପାଠ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିବ ଏମିତିଆ କରିକି ସେ ଚଲେଇଲା ଆଉ ସବୁ ଆସିଲା ସେ ମାକଲେ ଯୋଉ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଗଲା 1835 ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କରିଦେଲା ରାଇଟ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା 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 ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ କୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଢେଇବା ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଓରି ଗୋଟା କଲା କହିଲା ଏଜୁକେସନ ୱିଲ୍ ପର୍କୁଲେଟ ଡାଉନ ଟୁ ମାସେସ୍ if we educate the classes ଯୋଉ few educated ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢେଇ ଦେଲେ ସେ ଆପଣା ଚାହେଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ they will follow suit ସିନ୍ଦୁଡି ହେଲାଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ କାହିଁକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଡେ ବଡ ଦୋଷ ଭେରାଇଟି ଲୋକ ସବୁତକ ଗରିବ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଖାଲି ଏସ୍ ସାର୍ ନୋ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଏତିକି ପଢା ସିଏ ଆମର ପିଅନ ଫିଅନ ହେବେ କିରାନୀ ଫିରାନୀ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫିସର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏଜୁକେସନ ଚାଲୁ ବୋଲିକିରି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟା ତାପରେ ଆସିଲା ସେ 1884 ରେ ଗୋଟେ ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ ଆସିଲା କିଛି କିଛି ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ସେତିକି ବେଳକୁ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ର କଥା ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ ର କଥା ଆସିଲା ଓମେନ ଏଜୁକେସନ ର କଥା ଆସିଲା ଇନ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଗୋଟେ ହେଲା 1882 ରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାରରେ ପଢିବା କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଲାଣି ରାଇଟ ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ଆଉ କଲେନି କିଛି ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଫାନ୍ଧୀ ସବୁ ଆସିକି ଚାଲାକି ହେଇଗଲେ ସିଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯାହା ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ଲୋକ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ପଢନ୍ତୁ କି ଇଂଲିଶ କଣ ସେ ଇଂଲିଶରୁ ମିଳିବ ଆମକୁ ରାଇଟ ଗୁଜୁରାଟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବିନା ଇଂଲିଶରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିପାରିବ ଗାନ୍ଧୀ ନିୟମ କରିଦେଲେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ପଢୁଛି କାମ କରିବ କେମିତି ତାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ କର କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖା ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ ଲେବର ଶିଖା କାମ କରୁ ଭଗବାନ ଦିଟା ହାତ ଦେଇଛି କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟାଏ ପାଟି ଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଇଏ କଣ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛି କାମ ନାହିଁ କର ଖା ରାଇଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଂ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1937 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି କରିକି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକିରି ଶିକ୍ଷା ତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ 1854 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଇଆଡେ ତ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ କିଛି ହେଇନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କରିଦେଲା 4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଗଲା 1854 ରେ ଯୋଉ ହେଲା
यूनिवर्सिटी कलिकता बॉम्बे मद्रास कोलकाता बॉम्बे मद्रास बास बास चारटा यूनिवर्सिटी खोलदेले सब एतिकी सब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्सपांड कला अच्छा हमर देश सब तापर स्वाधीन होउची स्वाधीन हला 1947 and we appointed a commission that is called as the University Education Commission under the chairmanship of Dr. Radhakrishnan बहुत ज्ञानी गुणी पंडित लोक फिलोसोफर प्रेसिडेंट हेले वाइस प्रेसिडेंट हेले प्रेसिडेंट हेले प्रोफेसर हां ताका ना रे आज भी हमें टीचर्स डे पाळुछु से कोन बड़ रिपोर्ट दे दिले ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन देश स्वाधीन होउछि सब तक मूर्ख निरक्षर लोक हार्डली देश रे 2% लोक अछंदी लिटरेट ई गुटे इतिहास रो विडंबना प्रथमे तांका भली लोक से यूनिवर्सिटी एजुकेशन नु अछ उपरु चढ़िले एटा विडंबना न हां कि नै कोना बिले ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तापर पुणी 1947 1948 बेलू देदेले रिपोर्ट सी भी सेमती कहले विजडम 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 फिलोसफी लोक माने दर्शन रो भाग अधिकार रहिला अरे दर्शन टा बेले बेले कौन हुई कहले लोक पागल हो गले दर्शन करते नहीं जे पागल भलिया गपिला ताको लोक कहते ना कौन फिलोसफर भलिया गपुछु सिथिरे खाली विजडम विजडम आइडियल कथा सब कहि चलले भलो कथा सब बढ़िया लैंग्वेज जो मन खुशी जो से लैंग्वेज पढ़िले आमरी धर्मर कथा से नहीं कि सब हाईली इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट वॉल्यूमिनस रिपोर्ट गोटे दे गले को इम्प्लीमेंट हो कि पढ़ुची एत बड़ रिपोर्ट पॉलिटिकल पॉलिटिशियन मान टाइम थाए देश स्वाधीन होती केमती देश को रक्षा करेंगे सियाड़े चाइना पाकिस्तान आक्रमण कलानी सियाड़े चाइना आक्रमण कलानी सियाड़े मन जीव देशर लोक इे भोका मरुंच लोक इे बेमारी व्यापी जाऊँगी लोक मरी जाऊँ सो व्हाट हैपेंड एजुकेशन उपर अटेंशन आ दि जाई पारला ना देश स्वाधीन होगा कॉन्स्टिट्यूशन आम गोटे करदेलु 1950 मसीह कॉन्स्टिट्यूशन करदेलु किंतु शिक्षा को तो केतेबेले भी एड़े हेबन ना तेणु गोटाए कथा धारा करिकी गोटे आर्टिकल रहिला हाथ आर्टिकल 45 जोटा प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन कथा कहला संविधान रे विभिन्न सब धारा अच्छी जहाँ एजुकेशन को प्रमोट करि पारि थांता किंतु एजुकेशन को प्रमोट करिया पई दरकार ना अर्थव्यवस्था दरकार बजेट प्रोविजन दरकार सिंधिया लीडरशिप दरकार आमर तो प्रायोरिटी रहिला अन्न चिंता चमत्कार एग्रीकल्चर करिवु इंडस्ट्रियलाइजेशन करिवु देश को बाहर शत्रु आक्रमण रक्षा करिवु पाठ कथा पचारुछि कि किंतु संविधान में थेला गोटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी माने उचित अर्थ रे जेंति वेदर कहै सत्यम वद धर्मम चर कि किए सत्य कहूछि ना धर्म आचरण करूछि खाली गोटे आइडियल रेटोरिक भाव रे जेंति अछि सेंति रहितला तेणु ता व्यतीत अन्य केतेटा आर्टिकल थला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाइक आर्टिकल 14 गोटे थला इक्वालिटी बिफोर लॉ हला समस्त समान विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया समस्त समान अधिकार मान समस्त पाठ पढ़िया अधिकार भी रहिला तापरे डिस्क्रिमिनेशन किछ नाही ऑन द रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ समस्त पढ़िबे एटा लागू होला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समस्त को मिलिबो राइट अनटचेबिलिटी अबोलिश करिवा गांधी तो कही दे गले हरिजन सेटा तेणु कहले से मनीष सम्मान दवा आम कि तथापि अनटचेबिलिटी कौट कौन रहा इवन आमको हरिजन्म कहीं कहल बोली किसी लोक रिभोल्ट कले यह कथा आर्टिकल 24 छुआ जो 14 वर्ष कम छुआ अच्छी ताकू जो विपदपूर्ण जगह फैक्ट्री रे ये सब कम करेबानी थैथान करवा ता अर्थ स्कूल ले किंतु आज तारीख में इफ यू गो टू ए होटल यू विल फाइंड children under 14 years of age working in the hotels सब जगह तो अच्छे हला आर्टिकल 25 रे कहला यू आर फ्री टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर लोगों कन्वर्सन पे एटा सुविधा आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशॉप तब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आमे देई परिबानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन न देले ए इंडिजिनस नॉलेज वैल्यू जो आसीओ केंदिया राइट रिलीजियस मोरल एजुकेशन आमे दबा तार सोर्स तो रिलीजन हवा ना अदर रिलीजियस एजुकेशन को मना कर दला संविधान राइट हवा केंदिया वैल्यू डेवलपमेंट कोड हो इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी मान को अधिकार दिया गला से ताका निजस्व अनुष्ठान सृष्टि कर परिबे आर्टिकल 29 30 रे इस व्यवस्था रहिला आर्टिकल 41 रहिला राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस
ଏଇଟା ରହିଲା ଆର୍ଟିକଲ 41 ରେ। ଆର୍ଟିକଲ 45 କହିଲା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। এইগুଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆର୍ଟିକଲ 45 ର ଜିନିଷ ଏଇଲେ ବଦଳି ବଦଳି ଗଲାଣି ପିଲେ। ଆର୍ଟିକଲ 45 କଣ କହିଲା ପୁଣି ସେ ପିଲା କହିବ ଏଇଲେ ମତେ ଆର୍ଟିକଲ ଆଜ୍ଞା 45 ବଦଳି ଗଲାଣି, ଆମର କାହିଁ ଏଥିରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଦଳି ଗଲାଣି, ବହି ତ ହେଇନି ନୂଆ ଆଉ। Article 45 କହିଲା କଣ, the state shall endeavor to provide free and compulsory education to all children until they attain 14 years of age within 10 years of the commencement of the constitution. State ର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସେ କରିବ। 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ ହବ ସେ କଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ସୂଚନା ନାହିଁ, ରାଇଟ। ଆରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ହବ? ଇଏ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଫ୍ରି କମ୍ପଲସରି, ତାର ମାନେ କଣ ଥାଏ? କମ୍ପଲସରି ମାନେ କଣ ଥାଏ? କି ତା ଛୁଆକୁ ପଢେଇଲାନି ସ୍କୁଲକୁ, ତା ଘରୁ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ଟାଣି ଆଣିବି ନା ତା ବାପକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇବି? ସେ କାମ ତ କରିପାରିବିନି ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଇଏ ଖାଲି ଏମିତି ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ର ପଡିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ସିଏ ଭଳିଆ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ରେଟୋରିକ ହେଇକି ରହିଗଲା, ରାଇଟ। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, କଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରି କରିଦବ ମାନେ ପୁଣି ତା ପଇସା କେମିତି? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସିବ ନା। ପିଲା ପାଖରେ ତ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା, ଗରିବୀ ବହୁତ ଥିଲା, ରାଇଟ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବଜେଟ ଫଜେଟ ଯୋଉ କଲେ ପ୍ଲାନିଂ ପିରିୟଡରେ, ଗରିବୀ ହଟାଉ ନାରା ଦେବେ ନା ଏପଟେ ଦେବେ? ଏଇ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ହେଲା ନା, ବୁଝଉଛି ନା। ଏଣୁ ଏଇଟା ବି କାମରେ ଲାଗି ପାଇଲାନି। ଆର୍ଟିକଲ 46 ରେ କହିଲା promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe, other weaker section, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ କର। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କଣ ପ୍ରମୋଟ ହେଲା? ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆଜିର ତାରିଖରେ ଯଦି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗଣାଯିବ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ, ଦେଖିବ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି scheduled tribe students are out of school children. weaker section, scheduled caste, ଏଇ ଯୋଉ social category gap ଆଜି ବି ଅଛି ଏଜୁକେସନ। ଯଦିଓ ହେଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ socially category gap has not been removed so far. Sindhi article 45 gala, 46 gala, 246 ହେଲା। Subject matter of laws made by the parliament and by the legislature of states, ଛାଡ଼ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କହିଲା ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ପଢିବ। ଆର୍ଟିକଲ 350A ରେ କହିଲା ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ପଢିବ ବୋଲି ସେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ବହି ହବା ଦରକାର, ମଦର ଟଙ୍ଗ ଟିଚର ରହିବା ଦରକାର। ମଦର ଟଙ୍ଗ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯାହା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ଅଛି, ଲିଖିତ ଭାଷା ନାହିଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାଙ୍କର। ଓଡିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି there are 63 tribes, କଣ କରିବା ସେଠି, ରାଇଟ। ଏଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏମିତିଆ କହିଲା ଆଉ ଏଜୁକେସନକୁ ଶେଷକୁ ଆଣିଲା କୋଉଠିକି ନା 1976 ମସିହାରେ ଆସିଲା କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କି, ରାଇଟ। କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଜୁକେସନ ରହିଲା ଯୋଉଠି central government, state government both will be responsible for the promotion of education. That is in concurrent list with effect from 1976. କିଛି କାମ ହଉନଥିଲା। ତାପରେ ତ ପ୍ରଥମ କିରି ପଲିସି ହେଲା 64-66 ରେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା। କୋଠରୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କୁ ଆଧାର କରି 68 ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ ଏଜୁକେସନ ଫର ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲା। ଆରଥର କହୁଥିଲି ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଝଲକ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ 47 ରେ ଦେଶକୁ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ତମେ 68 ଯାଇ ଗଲ ପଲିସି କରିବାକୁ। ଯାହା ତ କଲେ ବଟ୍ ପଲିସି ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଲାନି, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଲିସି ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରିଲାନି, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଗୋଟେ ପଲିସି 1986 ରେ। 1986 ପଲିସିରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଟିକେ ଦରକାର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଓ ପଲିଟିକାଲ ବେସ୍ କଥା ନୁହଁ କି, ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ନ ରହିଲେ ସିଏ ହବନି। ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ବି ଆମେ we have discussed it. Political will very important. Rajiv Gandhi has the will to promote education in the country. Therefore 86 policy ଆସିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଆସିଛି that happened after 1986. ତାପରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ it has its effect on education. 1920 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିସି ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେମିତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ଗୋଟେ ପଲିସି 2020 ରେ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ତାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ।
ग्लोरीफाई को चेष्टा करिसेंती हिंदुइज्म की सनातन धर्म को वैल्यूज को ए सब जिंस जो असुविधा नहीं कारण सनातन धर्म रे धर्म कहले नॉर्मली ट्रेडिशनली जा बुझा जाए गॉड सेंट्रिक आमर धर्म कॉन्सेप्ट से नुह जो मूल्यबोध गुड़ाक अच्छी से नॉन कंट्रोवर्शियल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एजुकेशन नो प्रॉब्लम देयर राइट किंतु आम तो बुझीने कि बुझे पारुना ना आम मास्टर बुझे ना से पाठ्यक्रम अच्छी ना किए संस्कृत बुझी ना कथा कहूँ तेणु ये लोक मान जो ओरिएंटेशन अच्छी रिलीजियस ओरिएंटेशन आमर हिंदू ओरिएंटेशन अच्छी से आइडियोलॉजी टिके पुरैछन से क्रिटिसाइज करा जाए आउ विभिन्न कथा सब अच्छी बहुत तार स्ट्रांग पॉइंट अच्छी दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड वी हैव टू stick to that. We have to understand that and we have to play a role, proactive role rather, to implement NEP 86. So NEP 86 रे कौन सो देला NEP 86 रे देला से 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन जोटा कोठरी कमिशन कहितला से माने अगेन रिट्रेट करले कहले 5 वर्ष पढिबो प्राइमरी 3 वर्ष पढिबो अपर प्राइमरी तापरे सेकेंडरी 2 वर्ष 2 वर्ष सेकेंडरी हाँ हायर सेकेंडरी 2 वर्ष तापर कॉलेज रे पढिबो 3 वर्ष आमे सब से पाठ पढन थलु आमे एकादश श्रेणी पर्यंत पढिथलु पाठ तमे सब पिले पढिथबो 10th क्लास रे पाठ राइट एनो से गोटे केतोडा कोर वैल्यूज दले जा पर बेस करिगिरी करिकुलम हबो करिकुलम रे रहिबो फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया तापरे ई मल्टीपल कल्चर मल्टीपल कल्चर कथा रहिबो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कथा रहिबो लाइक डेमोक्रेसी सोशलिज्म सेक्युलरिज्म इगलिटेरियनिज्म एगुडा रहिबो जेंडर इक्वालिटी रो कथा की जण बंधु पचारथले से जिंस रहिबो हला कि जेंडर इक्वालिटी कथा के कहिथले आगुरु से कहला जेंडर इक्वालिटी साइंटिफिक टेम्पर कथा कहला एई सब कथा कहि कि 10टा मौलिक मूल्यबोध देले कहले जा पाठ पढु पिला जाई ना करिकुलम रे ए मूल्यबोध गुड़िक पर्यवेसित हम प्रति विषय रे रहिबो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ताकू पिला जेमती मास्टरी लेवल अचीव करिवो एजुकेशन को से माने गणिले गोटे इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक टर्म रे एवं विभिन्न लेवल ले विभिन्न सब संस्कार आसीबो टीचर एजुकेशन ने बहुत संस्कार आसिला नेशनल पॉलिसी आसीबा परे हमर हला ए जो सब टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन लाइक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हला कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन आसिला टीचर मानगु इन सर्विस ट्रेनिंग दिया गला फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स प्रथम आरंभ हला तो संगे संगे पॉलिसी आरंभ हला तो पॉलिसी अवेयरनेस में ट्रेनिंग प्रोग्राम कले से धारा रे करिकुलम चेंज हला राइट इट्स विभिन्न डेवलपमेंट हला से माने चाहिले टू प्रमोट नॉन फॉर्मल एजुकेशन से माने चाहिले टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन आल्सो ई सब कथा हला नुआ टाइप रो इवैल्यूएशन मध्य से माने चाहिले से माने कहले कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो एनु गला 86 पॉलिसी तळगु यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ऊपर गुरुत्व दिया जाइथला एवं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऊपर गुरुत्व दिया होथला तापर से माने आसी क्वालिटी कथा कहले हला बिला क्वालिटी कथा कहया भितरे से जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग फंडिंग रो कथा आसीबो किंतु क्वालिटी एजुकेशन पे किछ टारगेट देई नथले तापर गोटे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कले एवं से प्रोग्राम ऑफ एक्शन हिसाब रे काम चलथला तापर तो आसीला एनईपी 2020 एनईपी 2020 रे स्ट्रक्चर बदल गेला ताको डिटेल से प्रिंसिपल गुडा कहि देबी कि सुनिबो ना तुम तो डेरी कर दलानी कहिबी ना स्किप कर जीवा मैसेज स्किप कर जीवा अच्छा तब एटा जानलो तो कमिशन कमिटी राधाकृष्ण कमिशन दिल्ली रेफरेंस तापरे मोदलियर कमिशन सेमती से जो गांधी का आदर्श जले बहुत माइंड रे समस्त थिला तो एनो से माने गुरुत्व देले जो या ऊपर वोकेशनल एफिशिएंसी ऊपर राइट आओ एजुकेशन फॉर लीडरशिप से तो लीडरशिप पई इंपोर्टेंस दिया गला इतमें जे हमर सब विभिन्न लेवल लीडर दरकार होतले और फाइनली डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप शिक्षार लक्ष्य रहिला डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी लक्ष्य रहिला ई चारटा लक्ष्य रहितला तापर कोठरी कमिशन जो आसिला से माने प्रोडक्टिविटी ऊपर गुरुत्व देले साइंस एजुकेशन ऊपर गुरुत्व दियो एग्रीकल्चर ऊपर गुरुत्व दियो सोशल नेशनल इंटीग्रेशन था कहला डेमोक्रेसी केमती कंसोलिडेटेड करा जीवो
एवं मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को केमती एक्सेलरेट करा जिवो माने स्पीड अप करा जिवो सेही कथा कोठरी कमिशन कहला कैरेक्टर बिल्डिंग सोशल मोरल वैल्यूज रो कथा कहला राइट both quantitative education qualitative improvement कथा मध्य कोठरी कमिशन रिपोर्ट इज द बेस्ट रिपोर्ट आई हैव एवर सीन पढ़ियो केतबे टीचर एजुकेशन भितरे से कहला टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आइसोलेट करना आइसोलेटेड आइलैंड करना ताको आनो मेन स्ट्रीम के आनो ये जो टीचर ट्रेनिंग रे जाता कले सु जहा कहले से खाली मेथड ना रे जे ब्राह्मण माने मंत्र ना रे एक्सप्लॉइट कले जे मेथड ना रे टीचर एजुकेटर सो ए पिलाउडम सो एक्सप्लॉइट कले ए दिस इज नॉट द मेथड कोन मेथड कहनु जो मेथड तो पिला पढिला बुझिला सी द राइट मेथड आ मेथड हरबर्ट इशू कहि की गुडे चलला चलला सब स्टैंडर्ड वर्क हला जाफले टीचर एजुकेशन ने हला इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कथा स्कूल करिकुलम बाबद भल भल कथा कहितला कोठरी कमिशन जे गोटे ऑर्डिनरी लेवल करिकुलम हो गोटे एडवांस लेवल करिकुलम हो ऑल दिस रिकमेंडेशंस वर वेरी वेरी मीनिंगफुल आई विल टेल यू हला तीन लैंग्वेज फार्मूला कथा मध्य कहितला एनो ए सब जिंस चलला तीन लैंग्वेज फार्मूला भीतर संस्कृत को किंतु एते गुरुत्व देला नहीं तापर 86 पर तो 92 पॉलिसी आसिला ये 2020 वाला जो आसिले ये सब चक अख बदली देले आ सब चेसिस फेसिस सब बदली जाई वर्तमान स्कूल एजुकेशन बुझलो पिले एनो से कोन कहले कहले recognize identify and foster the unique capabilities of each student is unique तार जो कैपेसिटी अच्छी ताको रिकॉग्नाइज करो ताको आइडेंटिफाई करो एवं ताको ग्रूम करा सही हिसाब रे प्रति पिला हम पई गुरुत्वपूर्ण हला एवं हाईएस्ट प्रायोरिटी दियो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रथम स्टेज से 5 वर्ष कर दला फाउंडेशन स्टेज राइट कला जो पिला उडा जो असर फसर रिपोर्ट बाहर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दिस दैट एमन सब को पिला षष्ठ सप्तम में पढ़लानी एपन तो अक्षर चिन्ह नहीं मिशान फणान जान नहीं ई भला स्थिति रे हम अछु ता भीतर हमें किते कोन करी सेन डीपीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम करलु सर्व शिक्षा अभियान करलु राइट टू एजुकेशन एक्ट करलु हेला कोन फल काई हम पिला बर्तन बही पढ़ी पारु नहीं बही पढ़ी की बुझी पारु नहीं अक्षर लिखि पारु नहीं झंटुची मिशाण फेड़ाण जो चारि सूत्र ताको हेलानी आसी सप्तम रे पहुंचलानी राइट एणु से कहले ई जिनसटी भारी गुरुत्वपूर्ण या दियो आ जिनसु प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल कर पिला तार बाछु गीत शिखिबो कि नाच शिखिबो कि बही पढ़िबो अंक जदि नहला नाही अंक छाड़ी दियो ए बळे गोटे फ्लेक्सिबल ट्राजेक्टरी पिला चूज करू ताकू छाड़ बाट किछि हार्ड सेपरेशन करना सबु समान कला जा विज्ञान सेया वाणिज्य सेया वोकेशनल जा एकेडमिक सेया सब वोकेशनल भीतर एकेडमिक पूरा एकेडमिक भीतर वोकेशनल पूरा सब इंटीग्रेट करो एटा सो हायर की फायर की रखना मोटे कहबो तो एटा मेन सब्जेक्ट सेटा पेरिफेरल सब्जेक्ट नथिंग लाइक दैट जेन सब मल्टी डिसिप्लिनरी करो होलिस्टिक करो मल्टी डिसिप्लिनरी माने सब जिनस टिके टिके से मास्टर जानिथवा दरकार खाली अंक पढुछ जानले सिना से कोरिलेट करिवो नॉलेज इज ए होल एनो होलिस्टिक एजुकेशन कथा कहूची मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आपन स्कूल स्तर रु आरंभ होई जीवो आ पिला भितर क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करिया कथा कहूची एथिक्स ह्यूमन वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से कथा कहूची एथिक्स माने कोन कोड ऑफ एथिक्स गोटे कोन करिवो नहीं राइट एनो ए जिंस मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करिवा कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपोर्टेंट लाइफ स्किल से गोटे टीम रे केमती काम करिवो रेजिलियंस केमती तार डेवलप करिवो रेजिलियंस माने कोन डिफिकल्ट सिचुएशन से काम करिगिरी सक्सेसफुल हो राइट आ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऊपर जोर दियो टेक्नोलॉजी की यूज करो डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट दियो लोकल कॉन्टेक्स्ट को रेस्पेक्ट दियो एटा असला आपन जो फाउंडेशन कथा कल्चरल फाउंडेशन लोकल कॉन्टेक्स्ट और डाइवर्सिटी सोशल इक्विटी इंक्लूजन इंक्लूजन में कौन इंक्लूसिव सोसाइटी समस्ते इंक्लूडेड नोबडी इज इंक्लूडेड एनो सेपरेट फोकस से रहला एवडा रहले सब सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप लाइक झियो पिला एससी एसटी हमको ताको सब स्कोप दिया जीवो एवं
चलिबो गोटे कंटिन्यूअस प्रोग्राम चलिबो टीचर भलो टीचर रखिबा टीचर को कंट्रोल करिबा टीचर पे स्टैंडर्ड दबा ताकू टीचर एफिशिएंट टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हबो इंडिकेटर सब डेवलप करिबा ताकू मॉनिटर करिबा ताकू फ्रीडम दबा ताकू प्रमोशन भी दबा जे भलो काम कला ही विल बी प्रमोटेड जे भलो काम न कला तार द्वारा अपना नहीं जा करू पड़ा हला এই টাইপର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ particularly ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପଲିସି ରିଭାଇଭ କରିବା ଆଉ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଟ୍ସ ରୁଟେଡନେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ୟାର ଧୀରେ ଯେମିତି ରହିବ ଆମର ହେଲା ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ କହିଛି ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ପ୍ରାଇଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲା ପଢିଲେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ I am an Indian. I am proud of being an Indian. Education को गोटे पब्लिक सर्विस भाविबा हैला आउ सेतरे सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करिबा केमती सिस्टम रो क्वालिटी बढ़ियो किंतु एई कथा दी गोटे कष्ट कथा टे पिले 6% से जीडीपी देबे बोली गला 68 पॉलिसी पाखरु कहि आछिते कोठरी कमिशन रिपोर्ट भी कहला नेशनल एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 मध्ये एदने खाइतला एथरे पुणी से कथा लिखछि किंतु आज रु जाए 6% हेई 3% 3.5% ये जाइछि और 6% हेई नहीं आ क्वालिटी एजुकेशन केमति हबो ना होनी क्वालिटी बहुत जगह रे कंप्रोमाइज हो हबो केमतिया ए जो सब पारा टीचर सुआ टीचर कॉन्ट्रैक्ट टीचर सब आड़े स्कूल तो आरंभ करी कॉलेज यूनिवर्सिटी पर्यंत तेणु यही भाव में सब चली भितर आम 5 year प्लान सब है 5 year प्लान को जब देखा फर्स्ट प्लान होता देश तो स्वाधीन है 47 50 कन्स्टिट्यूशन है फर्स्ट प्लान 51 नु 56 है पूरा पूरी कृषि भारत गोटे कृषि प्रधान देश काम कर कृषि कर खाओ है आम कल्चर कहले एग्रीकल्चर फोकस रहा सेकेंड प्लान 1956 से इंडस्ट्रियलाइजेशन नेहरू से सोशलिस्टिक सोसाइटी केमती गोटे हम ता गुरुत्व देले थर्ड प्लान 61 66 आक्रमण कला ये कौन ना पाकिस्तान 61 66 पुणी चाइना आक्रमण कला 62 डिफेन्स डिफेन्स गुरुत्व देले आपर तो कौन आनुअल प्लान है केते 66 ରୁ 69 पर्यंत फोर्थ प्लान है 69 ରୁ 74 से ग्रोथ स्टेबिलिटी फैमिली प्लानिंग जो आम इंदिरा गांधी पीरियड मैडम को पीरियड तापर पुणी आसला फिफ्थ प्लान 74 ରୁ 79 है जो पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम 20 पॉइंट प्रोग्राम गोटा होता केमती आम सेल्फ रिलायंट हवा यार सब गुरुत्व दिगला 78 80 से पुणी सब चलला एनुअल प्लान रोलिंग प्लान तापर पुणी सिक्स प्लान 80 ରୁ 85 है हाँ जो थे केमती जीडीपी बढ़िबो तापर मॉडर्नाइजेशन हबो टेक्नोलॉजी आसीबो ई सब ऊपर गुरुत्व तापर सेवेंथ प्लान है 85 ରୁ 90 फूड वर्क प्रोडक्टिविटी ऊपर गुरुत्व दिगला राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे एट्थ प्लान आसला 92 ରୁ 97 जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म लिबरलाइजेशन है भारी असुविधा हम देश में पैसा नहीं जमा फॉरेन एक्सचेंज शॉर्ट पड़ला लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करिगले सब लिबरलाइजेशन सब स्टाफ फाफ काटिदेले फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी है नाइन्थ प्लान 97 ରୁ 2002 वाजपेयी गवर्नमेंट आसलानी से सोशल जस्टिस इक्विटी ऊपर गुरुत्व दिगला 10th प्लान 2002 ରୁ 7 से इनक्लूसिव ग्रोथ कथा कहले वाजपेयी आसलानी मनमोहन सिंह से आसीगले 11th प्लान पीरियड रे 7 ରୁ 12 हेल्थ और एजुकेशन ऊपर एठी देले गुरुत्व ये सब डीपीपी एसएसएस सब आसीगलानी से पीरियड 12th प्लान 12 ରୁ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा कहले तापर तो गछ मरिगला प्लानिंग कमिशन उठिगला ता जगह आसला कोडा ना नीति आयोग फर्स्ट अप्रैल 2017 काम आरंभ होला से 3 year एक्शन प्लान करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आधार करी काम कर मॉनिटर कर स्टेट वाइज मॉनिटर कर आम एजुकेशन क्षेत्र में गुरुत्व दि जाउची एजुकेशन में बहुत इंडिकेटर सब अच्छी बहुत इन्वेस्टमेंट होची इंडिकेटर अच्छी कौन आम हारुचु कौन भल करुचु कौन भल करूनु
तार कारण खोजा चलछि एवं उभय मिलित उद्यम रे चलछि हम तमे देखि परिबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हला पर्टिकुलरली एजुकेशन जोटा अछि एटा तमे पढियो जानियो एणु वर्तमान नीति आयोग एगुड़ा सब मॉनिटर करुछि स्टेट वाइज मॉनिटर करुछि एभଳି भाबरे हमरो प्लानिंग हिसाब रे एजुकेशन चलछि मेन होछि प्लानिंग पिले पैसा न देले शिक्षा